Lane belane hambai sini joto media sono. Sing tini YTF Central Committee, District Committee te Block Committee by ringjak. Sini buskang ni plenary session nati sing tini koksa panda sini ojagawo. Joto warriors rok bai. Buskang ni plenary session no baike sing khalenai. Abo full discussion ngka. Tai sini oja faimanja faijak sini joto. Anor tongo sini District President West, District President North, District President Gumoti, District President Khowai, Sipaijola, Unokoti, joto block president of Paiso Paja Ojagawa. Angka samakana sini buskan tang batang. Je bubagra samani, kabama borok je confusing itong mani, je bubagra paijaka, BJP by paijaka ni je sanarongno, singabona fungna tangai tongo, buskango, sini tabuk, sing thiro sing funi away, practical ground no, YTR tangai of February bisingano, sini plenary session bisinti sing fungna tangai tongo, tumongno, central government, state government, sini tripartite accord no tiye borok hailang babe nakang kangkai sing tabu bo ready tongo BJP governments by alliance kagai finance bagai tamni hinba sing oro kuno dinafano sing MLA montri sana ni bagai sing oro pulen sim faya sing oro pulen simino ti prasarong no sini lukurong no sing mungsa ruwei for the cause of greater Tripura land permanent solution ruwei land rights ni bisinti ruwei sing fight kai family abo sing tabuk terek sing practical ground sing ongkoli tong aisi karon sing nasing kaisi boh nasing ka almost 1 year ang kaisi tai nasing manliya central government please think for us sing belai no nong ni bisinti sing oro state government by sing oro jukti khai o government sing alliance phai aisi central government by sing kok salai o alliance phaio am bagai tumung no obono jesik se delay khai ka hang kai sing YTF TWF ti pramotha haina siring achugui tongla sini manthai bagai sing siri khogoi andolon ma khaini bagai sing ready tong haisi bubagar lo ko jara bubagar na tabu ko muksa ko bi ya thaka ke jara party ko khai ko na YTF no bom hai ko pata na sing YTF ni besing amtirong na amte hai sana ni musungo je bubagar thakain sairok karon tandi 35 বছর ত্রিপুরা হাসতেও তিনি ত্রিপুরা সারংনি যে কপালনি বীরমান যে পজা রুজুগই যে তিনি রুজুগই মাতমানে আবনো বুবাগরা সুসাই তং হাইজি তাও তেরকে 35 বছর সিপিআইএম ni শাসন খাই তংগই তিনিও সিপিআইএম রক বড় তিনি ঠকাই মাতংনি বড় ত্রিপুরা সাসন ঠকাই মান বাগৈ বড় বুবাগরা ঠকাই হাই মাতংগো আং তিনি চ্যালেঞ্জ কে সানানি মুচंगो মানিক সরকার জিতেন্দ্র চৌধুরী ত্রিপুরা সারংনো একর্ড নানি বাগৈ ল্যান্ড রাইটস নানি বাগৈ boro nijini totara tansonani goda goi sari sini bubak role sini foundation dewo openly sajak ti prasono kuno dinafan dokar gelak nangka ani totara soi thangtang ni bok asuke ti prasono mathang bai bo challenge kok sarago tini CPM ni je neta peto hanjai rok je saksang comrade ni gosne rok norok ti prasani bai tam khaiman ti prasani land rights no norok nani bagai ti tripartite agreement no accord no support khaini bai nor totara jasujak da man sare haisi তিনি borok saw biang ke makan nong ni great tipralen neng hai masa mang ni borok tinorok tebungi tongmai great tipralen mai haisi tipraso thansang hang great tipralen ya tipraso thansang hang kai greatest tipralen manai haisi neng thansa chongmaya nina 25 35 বছর ni lal salam a CPM chekra atra jate expiry date no a flag no takbo neng hamjagai tongko haisi tipra hastini tipra sorok mindset o agino bokrogo chabi paikha thiasak jotoni khawo bora burchiren khawo no bubagra hapung hatai lama tingcha para kami bubagra haisi abo sing challenge ri sara goaisi CPIM baskang ni 28 election hangkai zero amo guarantee ya warranty haisi zero nai thapla komone haduli komenti bor komoni mathane haisi CPM je sikmano ri tongde Jitendra Chaudhary song MP ka minister ka oro MLA ka ang challenge sa nora khai 35 বছর সরকার খাইনে আছেন ত্রিপুরা মতা আসলে নরক নাইজানি মুচং ত্রিপুরা সানে হামগ্রা খাইনে বাগৈ ত্রিপুরা মথনো সুজুগরুদি 10 বছর হাইছে সুজুগরুই ফুংদি 10 বছর হাইছে 10 বছর ন ত্রিপুরা চেঞ্জ খাই সলাই জাক খাই ত্রিপুরা সানি হুকুমু মুকুমনো তাসে ফিলগৈ হিস্ট্রি না তাসে রিভাইভ খাই তুমনা হাইছে আসলে চ্যালেঞ্জ হই সাও হাইছে তিনি যারা সিপিএম নি কমরেড নি টহেরক আবার যতন এক্সপায়ারি ডেট নেটা হাইছে এক্সপায়ারি ডেট লুকুরো বংনি কংনো খানায়া কমেন্ট পড়ি নাই জামান নং কিসা বংনি কমেন্ট আসকে ফায়া Piaba jara sini borra ama sanan musungu thansa kok baise chikon saisi inchu thansang nani bagai sing kono jat dormo khaina nangya ti prasa thansang nango ti pra thansang bisin ti se sing salsa keplaing na haisi dinin dina ama sanan busung jara
तिप्रा मथानो हामजाय हायसिबले तिप्रा मथा बुंनोसा हामजायबले तिप्रा साना हामजाखौ थानजाव फायदि हायसि फायदि जों थानजांलायनाय तिप्रा मथानो हामजायखै तिप्रा मथा बुंसोलायनाय तिप्रा सा थानजा पार्टी खायनो बै संरेडि दं हायसि तिप्रा मथा सबायै तिप्रा सा थानजा जत नों तंना हंखाय तिप्रा सा थानजा पार्टी खायनो हायसि ना हंखाय तिप्रा मथा खायगलाक नर तिप्रा मथानो साजाय हंखाय आगा तो बुबाग्रा सिनी और त्रिपुरा हास्तेबो जत त्रिपुरा थानजांदि बुबाग्रा थानजानि कक जमा जागावो नरक थानजा फाइमेबले नरक थानजा केबंनाय रक ग्रेट त्रिपुरा नरक केबंगो जों केबंया जों तो सिनी मानथाय सिनी सकते ग्रेट त्रिपुरा जों सानो हिंदू नरक केबंग तो जों बागे मानायबा नरक तिनि सीपीएम कमरेड ने तिनि साइ दङ नर अर बुबाग्रा ग्रेट त्रिपुरा सानलिया हाय सानलिया न बुबाग्रा सानिखौ नोंसानि फुंनिता नोंलाय सीपीएम नि सुदु लाल सालामनि कक सिनि साइ दंगा आ 25 बছর आबन बाय जों मा साव हायसि 25 বছর त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा सरक सीपीएम मुख्यमंत्री गरीब खामतामो त्रिपुरा सा तेब गरीब खायसि आबन वन त्रिपुरा सरक परिस्थिति तिनि अ जागा फायकिया ताबु जतो त्रिपुरा सरक आगिनो माइंड मेकअप खायपेके सीपीआईएम नो कोनो दिनफनो त्रिपुरा हास्तेबो ताइ टुबुलिया आबो अलि बखरगो बखाओ आगिनो संवान सुइ पायखायसि जतो यूथ जतो वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा मथा सिमि आबो आबन बायनो नुखायसि थांनाय एडीसी इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन tabuk teruk kami family bas kang atas yang kai CPM terpahas ni zero hai se di pramotana A team pan sai to ni B team pan se sing kebuni A team ya kebuni B team ya sing ti pramotani A to Z team hai se sing ti prasa ti prahas ni A ni simi Z jora team ti prasan matang bagai opposite team hai se